payaw be kay dili makitaan. Payaw. Hey, nakuha ni Ramos. Payaw. Pwede payaw po. Ramos, Lorenzo Belpasto Baron. Rebound by Carias. Yes, 2 points, Carias. 1 point na yun bay. Ay 2 points. Carias. Aul, dribbling the ball. Yes. Last 60 to shoot. Pass to Castello. Castello kumulot. Point Castello. Award lang dyan po ng tawag siya. Hindi siya nila. Ramos dribbling the ball. Pass to Carias. Kailan naman siya? Last 40 to shoot. Pass to Payaw. Payaw sa ilalim. Yes, 2 points Payaw. Payaw. Pwede po payaw. Aul nagkamadali. Pass sa ilalim. Out of bounds. Mula sa Agulamek. Mula sa Winigasi. Wala kita repere! Tapik kami siya. Ramos. Gapon. Gapon to Baron. Wala. Last 40 to shoot. Yes! Raban! Travis Yes! Elisha. Good. Baron. Bawi siya, bawi! Good ref. Pato. Wala katura man tong Joylyn ang Joylyn. Oh. Castillo. Castillo to buy. Last 40 to shoot. Wood. Impacto to. Last Shot. Ay, kasayang. Oh. Ramos. Nice. Ow, Bonnie so Carias. nalibat yung kubay. Carias Baron. Wala pa rin. Mula sa Winigasi. Kuya Oil. Pangalan na Last nila mo 12 to shoot. Ligas. Baron. Carias. Carias. Abi ko ligas sila mo. Juan Payaw. Ayaw, Gapol. wala. Bumitaw. Yes, 3 boys. Gapol. Wala! Tanggal ang sapatos! Awol. Dire-diretso. Wala. Kumibagay. Baron. Pass to Payaw. Payaw control ng bola. Gapol. Bumitaw. Wala bitaw. Bye! Impacto to buy. To Hawol. Wala. Wow! Wow. Jersey number 6. Hawol. Kaysa kay Ay, dili na pwede pulihan, oy! Dali lang. Kay... Dili pwede pulihan! Sapatos na ipo! Ate yun na. Sala, gwapo kang sapatos kol. Long shoes. Inga naman ang usuron. Ramos. Maniki Gali. Asunsyon. From the last 16 to shoot. Bumitaw. Wala bitaw. Hawol. Foul. Jersey number 23. Ramos. First team foul. Last 20 to shoot. Castillo. Depensa ni Ay, Carias. shot lang one time. Wala. Alam mo! Kaya nga, oy! Ramos. Hawol. Pasa pa! Ay! Nice! Ay! Pasa pa tayo! Uy! Wala! Foul pag yun, oy! Basket and one. Jersey number 92. Mo pa to ilang score kung Wow. Castillo. Isa. First personal foul, the Wala, oy. second team foul. Wala! Baron. Wala! Yes, 1 point. Lilisan na nila ilahang net bay. Abtik sila mo ilis og net diri no. Ano nga pagpasa dong? Last 40 to shoot. Uy, kasi. Sorry, Baron. Ay, nice ya. Monteliano. Dire-diretso. Shot. Ay, yes, nice. 2 points. Jersey number 3, Monteliano. Bye. Ramos. Labaw. Ramos.
Supayaw. Wala substitution. Gapon. Wala! Wala bitaw. Stone by Baron. Nagulitan na unta. Last 4 minutes and 28 seconds. Kuan po ni si Baron ba? Ang wood. Gahi po. Montiliano. Montiliano. Awod. Satya. Awod. Wala. Sayang. Ramos. Oh. Ramos. Ala! For Jesus name! Nasa to? Na-slide man siya. Slide man siya. Na out of balance. Balance siya po. Yan ako. No? Last 17 to shoot. Carias. Slow mo. 2 points. Ayan, Carias. nagbutaw to? Montiliano. Ay! Sayang. Diretso si Gapon. Wala! Nasipyan. Ulo, kaya 100 man gapon ba yun? Score 5-14 with Legacy. Hoy, labaw na sila! Kinaunsa. Last 16 to shoot. Pang-score mo! Pang-score mo! Last 7 to shoot. Ay! Yee! Ramos. Bulitan ng tres. Wala. Strong rebound by Kaya. Payaw. Payaw. Last 7 to shoot. Update lagi ni sila ay. Wala. Dua ni Hawul. Update sila ano? Nice! Yes. 2 points. Hawul. Oh, labaw sila! 7-14. Corporation. Amo ang kuhan. Score 14-7 ng mga Ngili. Hinay lang po, hinay. Mula sa Corporation. Corporation. Hawul. Tomera 3. No good. Ay, salamat. Rebound ng Monteliano. Last 12 to shoot. Agaw ng Baron. Paswing ni Gapon. Grabe sila mga Wala! Yes, 2 points Gapon. Tulo, uy. Haud-haud lagi ni sila man shot ay. Di Gapon ng bola driving the ball. Tulo ra ilahang pilde. Tulo Di na Gapon pilde. last one. Last 14 to shoot. To Castillo. Lebre. Hi. Points Castillo. Mayroon na, Pormero. Inya na, luya na na. Anong pulso, Castillo? Aw. Carias meron ng bola. Nakita kapasahan. Taas to Ramos. Ramos to Carias. Yes, 2 points Carias. Yatoy uy. Walo na Last 2 ba? minutes and 9 seconds sa kabiling sa oras. Last 60 to shoot. Hawal pass to Castillo. Castillo pass to Monteliano. Last 10 to shoot. Rebound by Baron. To Carias. Carias. Ito na makadog. Ramos pass to Ramos in lalim. Nakuha ni Ramos. Last 12 to shoot. Carias. To Ramos. No good. Castillo pass to Ramos. Balik Hawul. Yes, 2 points Hawul. Adlo, kasi dapat mag-shatoy. Basin ba lang dili ang yahuman Sala kay siya sarili ba? yahuman kay naay mo dagan. Dapat kayo, dagan niya. Ramos, nabalik na ball. Dilang go desis sa makudoya ha. Pass to Carias. Wala. Carias to Hoy, ang score! Score! Ramos. 12 na namo ah, 12. Goal, no good. Bulat sa goal. Si Kuya. Tawa. Foul jersey number 23, Ramos. Dang. Counted foul. Second personal foul, Ramos. 2-team foul. No good. Rebound Carias. Pila sa pitas yan? Gapon. Jesus name. Turang. Ang isa na pod. Hoy, ang isa na pod. Hoy, bakit kanlog na dara? Ang isa
Ang isa na po ang isa na po kalapalapa na wala. Wala ka, oy. Ang kuloy. Tanggal mo na pala pa. Tanggal na po, kol. Third personal foul, Ramos, 3-team foul. Natanggal na po. Diamond with legacy. Natanggal na po ng lapalapa isa. Is scored for 10